Joanne, you come here on free will and voluntary deed to be bound in marriage to General. Then Donald, did you come here on your own free will to be bound in marriage to Joanne? Yes. Then Donald, Joanne, do you take upon yourselves the duties of marriage state of your own free will and voluntary deed? Yes. Please join your hands. Joanne, do you take John Donald here present to be your lawful husband? Do you give yourself to him as his wife? John Donald, do you take Joanne here present to be your lawful wife? Yes, I do. And do you give yourself to her as her husband? Yes. John Donald and Joanne, do you promise to be faithful to each other as long as you want to live? Yes. Natawag mo kay Joanne? Ha? Baby. 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 Okay, paano? Please mention that word baby. Joy. Okay, Joy. Joy. Wear this ring Wear this ring as a token of my love as a token of my love and devotion to you and devotion to you now now and forever. and forever. Natawag na siya. Ba't mag-away ha? Ha? Sige, babe lang na yun. Babe, wear this ring Wear this ring as a token of my love as a token of my love and devotion to you and devotion to you now now and forever. and forever. By the authority of the Republic of the Philippines as the presiding judge of Branch 2, MTCC Bacolod City, I now pronounce you, John Donald, Papi Conington, and Joanne Sabigan Zarpino as husband and wife. So, mga Inoy Maninay, do you attest that this newly wedded couple has duly entered the marriage vows? Like Maninoy, that is your function to like guide them, no? Not only financially, because you will be considered as their second parents. Kung mag-away ka mo, mga Maninoy, hindi mag-intra, like guide lang. Ha? Hindi mag-intra sa away, ha? Okay? So, and put God in your marriage. So you will have peace of God. What do you tell your judge? Thank you. Tin, message para kay Joy. Kay Joy. Best wishes and I always be here with them. Thank you. Message for your daughter and son-in-law, wala nang nanay. Message for our children. Any message for them? Wala pa kayo doon Happy life lang. Okay. Yeah, happy life. Happy life ahead. Message for your children, Ay, gina-video. grandchildren. I'm shocked about it. Shocked na siya, shocked. I'm really shocked. What do you mean shock? Surprise. Surprise, not shock. Surprise. You should be surprised and happy. Yeah.
They are of the right age, you know. Over age na gani daw laon na eh. Oh, message. Juyan. Juyan. Thank you for loving JR. Wow. With my blessings and we welcome you to our family. Wow. Sama ka na. That's a very gracious statement. Thank you very much, Thank Tita. you also. Any message you want for the couple? This will be shown in YouTube. Maybe next week this will be shown. Ron, sayang kulay. Ito na. Awa, sige ka. Message for your friends? Message? Anything you want to say for them? Joy and JR? good luck, best wishes. That's all. Okay. God bless. How about you? Hindi ba sa inyo siya kaigo, ha? Hindi si, ano na to? Yeah, this is going to be shown in YouTube. Ito paniwang, man ba na to? Message lang, Joy and Jam, Jam. congratulations. I think the name of the YouTube would be JR and Joy Ann. Joy. And then date 12.28.12. Okay. Hello! Hello, Joy! Ka-cute! Si mo dress, go twilight. Kulang ang kiss, pero ganda. Okay na, tito. Next. Thank you. Si Manman. Hi, Georgia. Best wishes and happy Gilwa. Muna tong kiss na bride. We want more. Sure. God bless you. Okay, thank you. Hi, Zoe and John. All the best for your married life. And I hope you'll bear children that will be God-fearing, just like the people. A lot of children. Wow, kamusunod ha. Ay, tali. Thank you very much for that very quick and speedy. Okay lang? Yeah, oh, very good ah. Uptick ah. The fastest wedding I've experienced. Classmate ko pa nag-wedding. Gusto naman may gaya. Sige, sige. God bless kid, maayong itong put God Mauna first. ko. Ha? Take care. Have a nice Christmas. Sige. God bless. Tani upod ka di oh. Kasi, papapicture. Hindi kayo may kasal ko po. Sa vlog. Sige. May kasal ko. Sige. Now I know that you're in branch 2. Sige ma'am. Jen, ikaw lang dahil mang picture. Salot, araw sila tita ko. Appearance alay? Parents of the group. Ay, no, kasi with the parents of the group. Siya na pa lang. Umiyak ko. Hello, baby boy. Nga mga mo ginao. Makadlaman pa. Smile. Wow. Wow. Kadugay. Sagad sa Wow. Parents of the bride. Oo. Ga ako ka-video sa ila. O sige pa daluman. Tulog na. 1, 2, 3, and...
One, two, three, and... Mare, the photographer is being photographed. 1, 2, pa! Ah. 1, 2, 3. Isa pa rin. 1, 2, and... Okay. Opo na to, nasa ilang ko kay para na nasunod kayo Ah. naman yan. Oo, kada ko sa akon. Order ka. About sister, come here. Oh. Pamilyo. Pamilya of the Brian. Oh, family. Uy pa! Naman, forever na naman lang. Sila Norma? Oo, dali. Dali dito. Kain mo tapunan sa Labot pa siya. Ibang pa na eh. Okay, thank you. Picture na eh. Oh, inom to tubig. Oh, Mama din. No, this is mine. This is my camera. ay. Oo, na nga, pat. Dali pa ako sinday. Apat, ano ba? 1, 2. Isa pa. 1. Smiley Joyando out of the planet. Na. Lola. Lola pa, may Lola, mama. Lola pa oh. Ang duwa ka Lola. Oh. Pinamugay sa pamilya. Namugay. Oh, na. Sigda sigada eh. 1, 2, 3. Greetings kay Greetings mo. Greetings mo sa ila. Mga lola. Ay, matupad pa. Ang matupad. Biya ko ta. Biya ko ta ka. Ako pakudak. Tapos sila pa niya. Ako pakudak ka. Ako nagkanta pang picturean. Pakudak. Koda mo. Sikat naman. Siyak naman ng size. Sabad. Sabad sa table. Hindi, that's okay, Jen. 1, 2, 3, Ano ba mga sweet shots? Hindi na niya. Hindi, kita ko na mo, ang kay Tita Lilibet. Hinatulog mo siya, tapos si Manang. Nakabitsay naman. Ay, hindi. Hindi, ito pa. Ay, namin yata. Day, ibang pa na posting. Uy, mo mo. Isang pulan mo na yun. Guys. Itong... Asan ba si Pascal? Parehas ba yun yung lintin mo? 1, 2, 3.
Ten ka tiso ka, Ten. Di ba tiso, Ten? Oh. Picture ka. Pare, isa lang nalipayan namin. 1, 2, 3. And your son is now our son. Ha? Isa pa. Ano proxy ka di o? Proxy. Katulad na yan. Proxy ka di. Palos ka mo color to rin, timing lang. Hindi ba kuya tuwag ha? 1, 2, 3. Yung camera mo. Okay na. Off na. Yay! Yan. Anong zoom mo? Up to Ramay? 55. Ako na up to 36. Pero may video. May Pwede video. na yan. Okay mo, friends. 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 Ang oras ko sa dito. Ayan. Aram na kami yan. Kulang pa ito. Tay, upos ka. Sigo ah. 1, 2, 3. Ang flower. Aray na yan. Bakong flower. Ang iyong flower ka. Dala na pala. Ang iyong flower. Ang mga handsome 1, ka. 2, 3, and... Sa baso na. Pama. 1, 2, go. Grabe yan. Basta mo mga kasi. Sige ba kami tayo? Ano mga pieces? Nabiyak. Mas ito ka man. Sabay ka pang duck yan. Ha? Ay, 1, 2, 3, and... Smile. Oh. hindi na ako daw mag-block. Kita. Kaya ka ma-arrange na picture pa? Oo, pa-picture na. Picture na. Upo sa ako. Di ba? Ang galing mo. Bawa na ka. Ilan na? Wala ilang ba? Dan! Chicken fry. Tukring. Delikat Priya? Di kayo pa. Dala kay kapit. Patala kay kabit. Kakabit niya. Kabit ni. 1, 2, 3, and... Steady lang ko kay... Kabit ka ba? Sa pa? 1, 2... Kay ka-video ko eh. Okay. Okay. Okay na? Okay na. May mga ano ko Kaya masal ka. Set up na sila. Like, ewan. Kulong tina. Kulong tina. We're so blessed nga rin kami. Tananggol lang ang wedding natin. Alam mo yung pinakadasig. Wala pa gani ko sa ginawa. Tandong na. Tapos na. Konto ko dasig. It's better to get married na than to burn in last pala. It's against the... Ayaw ng desisyon nyo. We're so blessed nga na-decide nila. Happy man sila. Magamuna ang mga maninay pero yung sino hindi ma-happy man. Oh, you can talk now, Toto. You don't have to be asked. You can talk now, Toto. Good job. Good job. Talk na nas, Toto ah. Pwede na. Na-pass mo ng test to. Ganda siya, no? 1, 2, 3, and... Okay, duwa sila. Ay, wala ko yung picture.
Wala whole lifetime, pero maganda. Grabe, Mrs. Ignan. Ay, misis na ko dati. Ay, oo! Sa lecture ko. Mrs. na niya. Ay, misis. Ay, doon di ka rin kaagi. Kaya mo. Uy, Oy, dapat ang katon mo siya. Uy, ako tamo ba yung mapapicture ta S? Lubog din. Maribol ba din? Oo. Kung maka-request kami, Sa Hong Kong. parang kinalang Toos? Makita na yan. Mga 5'5 lang. Ay, It's okay, just act normally, day. whatever. Whatever na. Wala ko gaano, day, Simo. Sige lang. Sige lang. Stupid deal. Parang silingan ng address. Ano yun na yun? Oo. Magsilingan sisin ako. One. Paputi papa. Instruction. 1, 2, 3, and... Saba. Saba. May pagkatulog. O, pigil. Oo. Ilang ka seconds gusto mo? Adi lang kita patamig. Sige, ganit lang ka seconds. Hindi ko ang lipot ko sa second. Siya karon namin isang Ang bilib ko sininga. Wala ko tapos ginawa. Kasal na sila tayo. Ay, klaseng sa judge niya. Tapos na sign anay, no? Pero amo na iya ka mas mabako. Puno na kay Oh, man. Happy tita. I think this is a good example for young professionals nga if they want to settle, get married tayo. Oy, pero Hindi kayo siling mag... practical lang mula ni Ana. So may na time nga no ready na siya bungga eh. Kami ni Tina, wala niya appeals preparation na mo. Hindi oo. Sila ya daw. Dasig na yun ah. Huwag ginahara-sara. Pwede ninyo ring. Walang hanggang style. Thank you very much kita sa Pilipino ha. Ini pa rin. Sabi kita. Dahil hindi dyan. May mo dyan ginoo sa pagi nga. Everything will be easy. Hindi ko kaunta. Hindi. Happy New Year. Ang same to you. May nung tanig ko pasok. Diyo, Jow. May dula pa. Hindi niyo mauna na kung anay siya kayo. Happy New Year and happy ano? Ano sila ni Ano sila yung daddy mo? Wala man siya because nag-talk kagabi. Enjoy kami yan. Wala ko ikatalk kagabi kay late na siya nagapuli. Sleeping beauty naman ako. Huwag ka nagalito sa hospital. Wala na tito. Inutil. Keep on looking for another job. Maski anyway, nakuha mo naman na 3 years in nursing. 4 actually. O, di, kompleto ka na. Sige, dahil ang kurso. Gani man. Sige ah. Kaya duwa ka, nurses mo po ni tita. Tita. Sabi ni Sisi. Sabi ni Sisi, where are they now? Sige tito. Ano ba naman po eh? Yung pilit ko sila eh. Hindi nga, gawin mas magliwat pinsan ni Natigay. Hindi, actually ako nagsiling Mayo kid. Oo, ano, star na Na-surprise kid ka mo? Na-surprise kid ka mo? Nasunod na nila ako sa mga surprises. Hindi ko sa surprises. Wala.
Okay na sa akin. Very good. Very good. Wedding gift na lang. Kaya totoo sa iyo kay naluto. Tingnan na naman. Gani, gani. Nami may bala nga mga buhay sila do ka peaceful man bilang duay blaga langot buot na tuntudan do I think the Lord's blessing is there. Amo kita nang kung parents bla let go mo na lang bla kay maningwa na lang sa tapos ti kalaay mo kung may nagahawid pa bla kay do ka bugat. Oh man. Happy mo kung para sa ila. Kagam salamat man kung ara kada sa tupad yan. Oo. Kay ako manyaga pamangkot Diyos gusto niyo diri sila. Pwede man to sa bulos Siling ning mother ya kay si Joy ay mas mga dito. Yo gusto nila palayuan ay sa akong kay daw ka control. Hindi teka ginayang bulos na. Oo. Good. Anak meron. Yes, may saksakan pa. Excuse me. Para yung makabukan na. Oh, sige, bro. Okay, good. It's almost done. Oh, Ati, 27 minutes na plus. Sa video kay Oh, ano may mo lang. 29 minutes. Oh, may pagali. Oh, like that, Cindy. Kalagi ko bra ko ginaglang ila bilang Wow. siling ko bala si ko joy ano ba ta kay siya ba si may kakwarta si ko may savings ko to. Mga pintada na sobra pa. Oo But in God's time. Iya, di ka smile, totoo ba? Any message sa couple? Wala, happy gid sila. Happy gid si Papa Piskal. Happy ang ako, Mare. Happy gid ang college classmates. For all these years, no? 18 seconds remaining actually. 18 seconds. Kuhay yung background ng jeep kay mo na nasakyan namon sa unang. Pakadto pa na sa Rivera. Galing pag na ng engine target ko ay travel. 6 seconds left. 5, 4, 3. Doon mo gid na iya history na The happy father. Okay.